everyone, welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Konemi. So the question for today is kung naka-move on na ba siya. Pwedeng sa breakup nyo, pwedeng sa away nyo, pwedeng sa tampuhan nyo, or sa issue na natakal nyo, naka-move on na ba siya. Okay, so this is a general reading. If it doesn't resonate, please do not take the message. And if you would like to have a paid personal reading with me, just send me a private message. Check the description box below. That's where you will find me. Okay? Pause if you need more time. And this is number 1, number 2, and number 3. Okay? So I choose 3. So, let's see, naka-move on na ba siya? Okay, so this is a Bisaya reading. Naka-move on na ba siya, be? Naka-move on na ba daw siya sa imuha? Yes, natimbang na pod niya kung asa siya naging unfair, asa siya, murag natimbang na niya ang bad side o good side sa story. Both ang sala nimo ug sala niya ug ang iyang nabuhat nga maayo versus nabuhat nimo pod nga maayo. Ang nakaapan lang kay upright ang devil, especially if this is a Capricorn. Although na siya na-realize nga dapat usbon, I don't think this person is going to apologize or to take accountability sa iyang nasulti, sa iyang nabuhat. Murag, the Tower card in reverse is an indication nga maybe ang way niya to apologize is to act as if nothing happened. Kesa magka-awkward na mangayo siya pasaylo, di pa lang nimo siya pagpansinon. So, muarte lang ni siya as if nothing happened, murag walay nahitabo. And what do you need to do about this? Queen of Cups reversed, ayaw na i-bring up. Kay murag dawat naman po niya iyang sayop, o there's a big possibility na dili na niya buhaton otro. Because this person doesn't want to be involved in the same situation. Murag ikaw akong kakakita nga i-bring up gyud iyang sala, ikaw gyud ang mag usually balik-balik sa issue, or i-remind siya kung siyang gibuhaton, siyang gisulti. Nga murag ikaw, by doing that, even if I'm sensing na gusto gyud ka magkauli mo buot, by doing this, by being petty, by being emotionally immature, ang mahimong ending ani is murag ikaw mo'y naghatag og final decision nga dili nakagusto nga kuan. Tawag ani magkauli mo or magka-friends mo otro or mabalik ang relationship or connection, whichever you have. So, kung gusto ka makigbalik, gusto ka nga magkauli mo, ayaw na i-bring up ang issue. Kay murag siya, nagtanda naman po siya, nakabalo naman po siya sa iyang sayop, di na niya buhaton, hopefully, ingana gihapon ka. And if you're going to do that, mas matakal ninyo ang mga issues nga ga-bring o stagnancy sa relationship, sa connection. Especially if this is business. Like, quit the drama. Padayon na lang ta kung isa atong na-realize atong away nato, pero don't bring it up. Kaya murag ikaw mo yung mas na tendency na i-bring up. Or pwede pod, for some reason I'm sensing someone around you, probably an elder sister, a best friend, a fake friend, nga ibalik-balik yun. So make sure na whoever's in your circle, I'm being drawn to the circle, whichever's in your circle, kabalo sila sa ilang limitation, kabalo sila asa sila mo lugar. Kung ikaw gipasaylo na nimo, dili na nimo i-bring up ang issue, dapat sila pod. Especially if wala sila ilabot. Okay? So there. That's for you, number 1. Let's proceed kay number 2. Naka-move on na ba siya? Number 2, naka-move on na ba siya? Wala pa. Gaka-hurt pagyapon siya. Pero nag-decide siya to actually prioritize himself or herself. So there's a big possibility nga magpa-as if lang na siya nga naka-move on.
nag self-love mode siya, pero deep inside wala pa siya nahuman ani nga issue. Every now and then gakadumduman niya kung unsay naging issue ninyo, unsay mong nasulti sa iyaha, o unsay nabuhat nimo sa iyaha. However, I'm sensing wala siya accountability sa unsay iyang contribution sa tawag ani sa bikil ninyo. Ang iyang this is your advice, sorry. Ang advice sa imuha is be the calm person, be the source of logic and tawag ani kanang kay siya chaotic naman ka siya, Queen of Cups reversed. Ikaw ayaw pod siya tumpangi. Let's say very emotional kayo siya, o ikaw kalmahi lang. Let's say gasyagit-syagit na siya, gapang malikas na siya, o kalmahi lang. Kay kung patulan po ninyo mo siya, di gyud mo maundang. Murag kuan ni siya. Every now and then, you're going to see this person's posts. O pwede po isulti niya sa inyong mutual friends na naka-move on na siya, naka-get over na siya. Pero every now and then, sige padungog sa Facebook. Sige kuan, post og mga patama. But anyway, na siya na-overlook sa side niya nga story. It's none of your business. Dapat siyang maka-discover ana, siya dapat maka-realize ana. There's no need to spoon feed this person kung unsay rason sa inyong bikil or unsay iyang sala o unsaon niya pag make up sa imuha if ever gusto na nimo mahitabo. Pero again, naman siya utok o gamiton na niya. There's no need nga ikaw pa'y magpa-realize sa iyaha. Mas maayo nang siya makarealize in his or her own time. Okay? Anyway, that's for you. Number 2, let's proceed kay number 3. If you have chosen number 3, naka-move on na ba siya? Yes, no di ay. Wala siya naka-move on. Pero this person is trying his or her best to move on. This person is trying to surround himself or herself with loved ones, new friends, or new acquaintances. Pwede po ang iyang escape is, ang 3 of Cups is party. Like, dili siya kapuyo sa balay. Every now and then, kinahanglan mo gawas siya. I don't know, maybe about work, bisibisihan sa work, or maybe bisibisihan gi-invite ko sa birthday ni mauna, kasal ni mauna, adto ko didto. Pero deep inside na siya na realize. Hanged Man in reverse is murag na kanang, I know, not na realize, more like ang nagpaka-busy siya in order not to tackle your side of the story. Murag kabalo siya na something's wrong with the way he or she sees the situation. Pero the fact na nag-escape siya by being socially active, munang nakaapan. So, walay mahitabo gihapon. Kay, dili man niya i-tackle ang sayop niya. O, there's a big possibility nga kanang murag tawag ani gusto mo siya mag-move on pero nay hesitation nga nganong ako man. Pero if you're going to look at the situation, naaman po siya sayop. I'm not saying nga wala kay sayop number 3, pero murag kuan mas nindot unta if both of you na accountability sa contribution ninyo sa inyong bikil. Anyway, number 3, what do you need to do about this? The advice is to start all over again without this person and move forward even if burdened ka. Murag kaysa naman sa tawag ani, iparealize nimo sa iyaha nga mao ni mong gibuhat sa ako, mao ni akong nalainan, mao ni akong nabiklan nimo. Pero siya dili man niya gusto i-face. So pareha mo ni number 2, it's not your responsibility to make this person realize unsay sayop niya o unsaon niya pag-change.
Ang importante na naman kay fire sa imong forehead, kabalo ka unsa imong contribution pod. Na kay accountability, and I think napod kay guilt number 3 nganong gipasagdan nimo nga maing ato. Nganong gipasagdan nimo nga mag-escalate ang issue. Pero since it's done, although burdened ka, move on na lang. Ang importante, na-realize nimo nga next time if with a different person, if this thing happens, kabalo na kaunsa ang imong pag-handle. Especially if once is about passion, like maybe murag kalit ra bitaw nga outburst sa kalagot, mao hinungdan. So deal with it. Wa mo kay pasensya. Ang iyahang dapat niya ma-realize, dapat niya i-realize based on her or his own pace. Pareho man mong sad-an, pero pareho po mong pride ang gipili. Bottom of the deck. Murag I'm being drawn to the other one na murag naan na gid may choice. Murag ipanindingan ninyo pareho ang choice ninyo to actually let go. Ang difference lang is ikaw number 3, murag na-realize nimo imong sayop. Although dili nimo i-verbalize o burdened ka, maybe out of guilt. Pero siya ginabaliwala giniya, swept under the rug iyang style. So there. That's for you. So wala pa mo naka-move on kamong duha. Pareho mo, pampakog mo. Anyway, that's all for you number 3. Again, for paid personal reading, send me a private message. And yeah, that'll be all.